Ya. Ya, selamat datang di Miami beda. PLTA, Renang Sungai Puh. Bawa tenang dah. Ayo, jalan. Mana? Ada, sini, tuh. Đây là đây. Hah? Đây là đây. Pilih dah. Đâu? Bel. Nyai Pak Tele ya? Em nào cũng bắt. Mola. Hop. Như thuyền liều đấy. Làm photo cái Đây rồi. nhiều cả cái quan. Ai đang TV1 là tầm bật. Đây à. Ya bisa. Ini kejiwaan. Ya, pemirsa kita lihat. Pak Kita lihat pemirsa. ke sana. Ya, Ini air terjun Desa Renang Sungai Puh. Ya cukup tinggi ya. Aduh. Aduh.